Hey, nekwane bendi be dom makolo. Bendi bo dilili ba. Ebe niile dị na mmiri. Ụlọ niile dị na mmiri. Na ụlọ ndị mmadụ. Na ụlọ anya Hey, Chineke. Nekwane ụlọ mmadụ. N'ebe ele ya si ekwe ọbara. Odegwu ego bunu dị ibe. Ebe niile dị na mmiri. Mkpu niile dị na family niile dị n'Enugu otu dị na mmiri. O nwere ụlọ dị na-adịrọ na mmiri n'Enugu otu. N'eni ji mmụ mmadụ ka ọ wụsa. Onye ọbụla o nwere nke meteliva na-eji ndị mmụ mmadụ. Ebe niile dị na mmiri. Gọọmenti anyị niile enyemaka. Maka agụ anyị na-ayụ na enyemaka. Ị na-anya ya abụ ụlọ mmụ mmadụ. Na ụlọ ana ndị ọbụla nwere ụlọ ana na ụlọ ana akọba ọ bụrụ mmiri. Na ụlọ mmụ mmadụ. Ụlọ alụsịrị ọgwụ. Na ịbụrụ ụlọ ka anyị nọzi n'elu ya. Na ụlọ mmụ mmadụ. Ịbụrụ ebe niile mmiri dị kọvala Enugu otu. O nwere Enugu otu dịlibe na enu. Ebe anyị batara kịta bụ Iyeri ka anyị nọ. Ebe Enugu otu dị Akpalu ka anyị nọ ebe. Mmiri kọvala ya. O nwere ebe Enugu otu rahụ dị na mmiri. Gọọmenti biko. Na nke dịzị ka ọkazi 212. Nke kazi 212. I need help. Ụlọ ka ị bụla anyị na-anya ụgbọ ya n'elu. Ụlọ dị chiva, ụlọ ka ị nọ n'elu ya, ụlọ ndị mmadụ. Na mmiri kọbachara ụlọ ndị mmadụ. Ụlọ ka anyị nọchi ebe a, ụlọ ndị mmadụ. Biko zianụ. O nwere ụlọ dị n'Enugu otu dị na enu.